Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 19 Syawal 1444 Hijriah, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ba'da duhur atau qabla duhur, kita berikan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dan Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada Kitab Tauhid dan kita masuk kepada hadis nomor 6913, masih membahas tentang bab masyiatillah atau iradatillah, keinginan dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita masuk, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulayh, حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كخامة الزرع مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتت الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرز صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتت الريح تكفئها وكذلك المؤمن فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن تكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرز صماء معتدلة حتى يمسحها الله إذا شاء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulayh an Hilal bin Ali an Aqil bin Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: masalul mu'min kamathali khamati zar' ya khamati zar' yafi'u warquhu min haitsu atatha ar-rih tukafiuha fa idza sakanat tadallat wa kadzalika al-mu'min yukafiu bil bala wa mathalil kafir kamathali al-arza samma mu'tadilatan fa idza Hatta yaksimah Allah idza syaa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman qala hadatsana Bilal bin Ali qala an Atha bin Yasar qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: mathalul mu'min kamathali khamati zar' yafi waraqahu min haythu atat hadhihi tukafiuha fa idza sha'a fa idza sakanat i'tadalat wa kadzalika al-mu'minu yukafa bil bala wa mathalul kafir kamathal azah sammadat mu'tadilatan hatta yaqsimahu Allah idza syaa. Jazakumullahu khair. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Hakam ibnu Nafi' akhbarana Syu'aibun ani Zuhri akhbarani Salimun ibnu Abdillah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala:
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa qa'imun 'alal mimbar yaqulu innama biqa'ukum fima salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubis syams u'tiya ahlu taurah at-taurata fa'amilu biha hatta intasafan nahar thumma ajazu fa'u'tu qiratan summa u'tiya ahlul injil al-injila fa'amilu bihi hatta salatal asri summa ajazu fa'u'tu qiratan summa u'titum al-qur'ana fa'amiltum bihi hatta ghurubis syams fa'u'titum qiratain qala ahlu taurah rabbana haula aqallu amalan wa aktsaru ajran qala hal dhalamtukum min ajrikum min syai' qalu la faqala fadhalika fadli utihi man asya. Fahadal hadis barakallahu fikum hadis adim wa syahiduna fi hadal lafad utihi man asya wa hada min bab masyiatillah. Allah memberikan kepada siapa yang dia inginkan. Wa amma fil Quran dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka ini adalah keutamaan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Idan hada syahiduna wal an nadkhul ila as-sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana al-Hakam ibnu Nafi' indaka ya Hudzaifah. Al-Hakam ibnu Nafi' man kunyatuhu wa huwa masyhur bihada. Ma ta'rif? Allah musta'an ya Hudzaifah. Qad madha hada fi ahadits katsirah. Man ya jamaah? Abul Yaman. Daiman hada marra ma'ana anta ma taktub wala Allah musta'an kullu muhadarat durus hakana muhadarat alaik wa kaifa an-nas yataghayyaru bihada walakin saklak ma tataghayyar. Al-Hakam ibnu Nafi' Abul Yaman qad madha kam miraran wa tikraran Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Idan uktub al-fawaid idza qala al-Bukhari Abul Yaman huwa Al-Hakam ibnu Nafi'. Wal an aqas haddatsana al-Hakam ibnu Nafi' man huwa Abul Yaman walakin anta lam taktub saklak kama Sya'bi wal Bukhari wa Muslim lam yaktub fil majlis walakin al-Bukhari mayal ab ba'da ruju ila baitihi aw qaryatihi yaktub alladhi fi ra'sihi. Allahul musta'an. Mata tataghayyar an-nas yataghayyaru. Al-Hakam ibnu Nafi' huwa Abul Yaman dari gurunya Imam Al-Bukhari dan dia di Tabaqah Al-Ashirah dan Tabaqah Al-Ashirah Tabaqah yang ke-10 min masyayikh Imam Al-Bukhari karena Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-11 dan Tabaqah yang ke-10 sudah keluar dari itba' at-tabi'in. Karena Abul Yaman juga meninggal 22 tahun dari 200 dari abad 200. Maka kurun itba at-tabi'in ditakribkan oleh para ulama yang hidup ataupun yang meninggal di 170 sampai 220. Maka itu kurun itba at-tabi'in 170 sampai 220. Maka Al-Hakam ibnu Nafi' meninggal 223 seperti itu. Maka sudah tidak masuk lagi kurun al-mufaddalah. Kenapa sih sering kita sebutkan dia keluar dari kurun al-mufaddalah atau fulan dari ru'us itba'ut tabi'in, dari ru'us kurun al-mufaddalah para tabi'in? Karena masuk kepada hadis yang sering kita ulang, hadis yang mutawatir datang dari sekitar 8 sahabat.
Khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi, dari yang mulai ada zaman Adam alaihi salam sampai the end of the world, sampai hari kiamat, maka secara mutlak khairun nas qarni, mereka kelompok yang sangat baik hidup di muka bumi ini para sahabat. Maka tabaqah para sahabat yang pertama, kemudian summa ladina yalunahum, para tabi'in, kemudian summa ladina yalunahum, para itba'at tabi'in. Selesai. Maka kenapa kita katakan Al-Hakam Ibnu Nafi' tabaqah al-ashirah bukan dari kurun al-mufaddalah, telah selesai dari kurun di mana zaman keemasan para salafus soleh. Itu maknanya. Alhasil dia dari segi ilmi hadis maka derajatnya di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim nabil, dan makna nabil adalah cerdas. Nabilun sadukun thiqah. Maka 3 laqab, nabil, saduk, thiqah. Jika saduk digabung dengan thiqah, maknanya bukan dia turun kepada derajat saduk hasanul hadis, bukan. Maknanya dia thiqah di dalam hadisnya kuat, dan saduk amanah agamanya. Dan makna saduk ida ukturina bithiqah, thiqah dari segi hafalannya kuat, dan dari segi amanahnya orang ini warok, orang ini takut, maka amanah hadis-hadisnya dipercaya. Itu maknanya, bukan maknanya turun thiqatun saduk, thiqah dan hasanul hadis, tidak. Bismillah. Dan dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan keutamaan beliau di sini, inna aktsara hadithuhu an Syu'aib ibni Abi Hamzah, maka dia termasuk periwayatan kepada Syu'aib ibnu Abi Hamzah dengan munawalah yang banyak sekali dari Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Dan di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan setelah Abul Yaman dari Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Maka Syu'aib ibnu Abi Hamzah, Abu Hamzah siapa namanya? Sering kita ulang, Syu'aib ibnu Dinar. Abu Hamzah namanya Dinar, maka dia Syu'aib ibnu Dinar ibnu Abi Hamzah. Dan Syu'aib ibnu Abi Hamzah dia Al-Hamsi, dan Al-Hamsi ila Surya al-an, nisbah ila Surya. Wa kadalika Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' nisbah ila Surya. Idan haula minal hams, kilahuma min Surya fi zaman an. Wa zamanul awal yusamma Syam, zaman dulu dinamakan negeri Syam, sekarang Suria. Adapun Syu'aib ibnu Abi Hamzah fahuwa kadalik rawi yang di atas derajat thiqah, dithiqahkan oleh Imam Abi Hatim wa Abu Zur'ah, wa qala Imam Ahmad sabtun wa hada arfa' min thiqah. Wa qala Yahya ibnu Ma'in thiqatun wa asbatun nas fi Zuhri. Idan maziyah hada sanad, keutamaan sanad ini, Imam Syu'aib ibnu Abi Hamzah yarwi ani Zuhri, maka dia min asbatin nas fi riwayat Imam Az-Zuhri, wa huna sanaduhu ani Zuhri. Idan hakada sya'nu Imam Al-Bukhari. Limada Imam Al-Bukhari fuddila min ghairihi min kutubi sittah li ajli hada yakhtar ba'd ruwah min asbatin nas. Wa kadalika Abul Yaman yarwi katsiran an Syu'aib ibni Abi Hamzah munawalah, wa ma'adalik Syu'aib min asbatin nas ani Zuhri. Idan hada sanad tab'an muttasil. Syu'aib ibnu Abi Hamzah min aktsarin nas riwayatan ila Zuhri. Yang ngantuk, kum, bangun,
idhhab ila hammam, tawadda. Maka di sini keutamaan dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari yang terbaik, dari murid-murid yang terbaik kepada guru yang kathratul mulazamah. Maka tidak syak kalau begitu. Abul Yaman meriwayatkan dari Su'aib, benar, karena dia banyak meriwayatkan dari Su'aib. Su'aib ibnu Abi Hamzah dari Az-Zuhri jelas mendengar, karena dia min asbatinas, dari murid yang paling banyak periwayatan. Mungkin karena banyak duduk dengannya, mungkin duduk beberapa tahun namun dia rajin dan tidak pernah dia meninggalkan Imam Az-Zuhri, maka dilaqabi dengan min asbatinas ani Zuhri. Dan seorang imam seperti Imam Az-Zuhri di zamannya adalah bintang kejora para ulama di kelompok tabi'in shagir. Maka kebanyakan para ulama yang agung seperti Imam Az-Zuhri mempunyai murid-murid.